Salam Shabab, في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا هذا ليكزارسيس على l'intégral dépendant ou la paramètre. عندي la fonction f de x est définie par l'intégrale de 0 plus l'infini exponentielle moins at moins exponentielle moins bt sur t cosinus x t dt. La première question, elle montrer que f est bien défini sur R. Il s'agit d'une intégrale généralisée. On a le problème 0 ou plus l'infini. L'intégrale est bien définie. Montrer que f est de classe C1. On le théorème de dérivabilité sous le signe intégral. La dérivable ou la dérivée de classe est continue. La deuxième question, c'est calculer f' de x. Ou la dernière question, c'est déduire f de x. Nous avons la première question. Montrer que f est bien défini. Moi, je termine x appartient à 1. Donc, c'est un bilan, quel que soit x appartient à 1. Donc, f de x est fini. L'intégrale existe. Il y a une intégrale généralisée, elle a un problème 0 ou plus l'infini. On va en 0. On va la limite lorsque t tend vers 0, dire exponentielle moins at moins exponentielle moins bt sur t cosinus xt. Et il y a une limite lorsque t tend vers 0. Exponentielle moins at moins 1 sur t moins exponentielle moins bt moins 1 sur t fois cosinus xt. Lorsque t tend vers 0, on dit moins at c'est tend vers 0. Il faut se rappeler que limite lorsque x tend vers 0 dit exponentielle x moins 1 sur x égale à 0. ولكن هنايا خصني نكملها نقسم على moins a ونضرب في moins a. هي تعطيني exponentielle moins at moins 1 sur moins at fois moins a moins exponentielle moins bt moins 1 fois moins bt fois moins b. واخا طولت عليا مي نقدر ندوز ليها نيشان ديفلوبمون ليميتي لان عندي اتي موان اتي راه تكون في الفوازيناج ديال زيرو. هي الليميت المهم صافي نعوض نيشان. هادي غادي نخدم ديك الليميت اوزيوال ديال اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس. هادي غادي تعطينا واحد هي موان ا وهادي غادي تعطيني موان بي مع موان هي بي. دونك هي بي موان ا و x راه فيكس. هنايا خصنا ناخد سوا x appartient à R فيكسي. ليميت لوغسكو تي تون فير 0 ديال كوسينوس x تي هي كوس 0 هي واحد. دونك بي موان ا appartient à R لأن ا و بي كاينين supérieur strict à 0 دونك راه كاينين في R. دونك تي دونك لا فونكسيون هادي est prolongeable. عندي t associe exponentielle moins at moins exponentielle moins bt sur t cosinus xt est prolongeable par continuité en 0. Donc il est intégrable. Donc راها intégrable en 0. ما كاين حتى مشكل. دابا غادي نديرو الميثود 2. ديما حنايا في البروبليم ديال زيرو غادي نستعملو ديفلوبمون ليميتي. عندي ليميت لوغسكو تي طون فير زيرو ديال اكسبونونسيال موان ات موان اكسبونونسيال موان بي تي سور تي كوسينوس اكس تي. كنعرفو بان الديفلوبمون ديال ليكسبونونسيال هو 1 بلس اكس بلس بوسيتو ديال اكس. غنخدموها بلوردر 1 لان عندي هنايا غير تي غير باش تمشي ليا ديك تي اللي كتعطيني الزيرو. انايا تعطيني نكتب هادي
هي limite lorsque t tend vers 0. هادي a moins at plus petit o ديال t moins 1 plus bt plus petit o ديال t sur t cosinus xt. غادي نسامبليفي 1 moins 1 petit o مع petit o غتبقى petit o. هادي بي تي موان ا تي غادي نفاكتوريزي بتي وغادي نسامبليفي هي تعطيني بي موان ا بلوس بوتي طو ديال ا فوا كوسينوس اكس تي. باردون هنايا صافي عوضت دونك غادي نحيد الليميت صافي محسبنيش. وهادي راه تعطيني كوسينوس زيرو هي واحد دونك ايكال بي موان ا. دونك لا فونكسيون est prolongeable par continuité. Et par conséquent, la fonction est intégrable en t égale à 0. Le 22 ans, le problème est 9 plus l'infini. D'ailleurs, le problème plus l'infini, غادي نخدمو الكريتير ديال رايمان. المهم غادي نوضع هادي f de xt هي exponentiellement à t moins exponentiellement à bt sur t cosinus xt. غادي نضرب في t alpha avec alpha supérieur à 1 ونبينها tend vers 0. يعني نبين بأن f ديال t de x هنايا باغ اكزومبل إلا خديت alpha égal à 2 دونك غادي نبينها هي petit o ديال 1 sur t au carré. وهادي راه une intégrale de Riemann donc convergente. واخا نضرب دابا الليميت عندي lorsque t tend vers plus l'infini ديال t carré f de t dx هي الليميت lorsque t tend vers plus l'infini ديال t au carré exponentiellement à t moins exponentiellement à bt sur t cosinus xt. غادي نسامبليفي وهادي غادي تعطيني زيرو. خلاص هادي راه بورني ما عندها حتى دور تما. دونك لا فونكسيون اي انتيغرابل او voisinage de plus l'infini. سينون كاينه الميثود الثانيه وهي لا ميثود ديال ابل. عندنا هاد لا فونكسيون هادي كان اكسبونونسيال موان تي موان اكسبونونسيال موان بي تي فوا الكوسينوس. هادي اي بورني وعندنا 1 sur t est décroissante et tend vers 0. On dit exponentielle moins at moins exponentielle moins bt fois cosinus xt est borné. Donc d'après le critère de Abel, l'intégrale ناخد a المهم خصني الفوازيناج بلس l'infini ديال exponentielle moins at moins exponentielle bt sur t cosinus xt est intégrable, donc est convergente. Pardon, est intégrable. Donc ما كاين حتى مشكل في بلس l'infini. Donc عندي l'intégrale ديالي est bien définie sur R. ما كاين حتى مشكل لا في 0 لا في بلس l'infini. غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, je vais montrer que f est de classe 1. Donc, on va appliquer le théorème de dérivabilité sous le signe intégral. Et elle dit on a f de x de t. Donc, on a dit f de x, elle dit l'intégrale de 0 plus l'infini, dit f de x t dt. Elle dit montrer que f est de classe 1. Donc, on a bien dérivable ou la dérivée ديالها continue. وشكون اللي كيعطيني هاد الريزولطا هادي هو لو théorème de dérivabilité sous le signe intégral.
عندنا بعدا x associé f de x de t est dérivable par rapport à x. أنايا الكوسينوس راه dérivable par rapport à x. غادي نديريفي هادي par rapport à x ونفيريفي لي زيبوتيز ديال التيوريم. هي تعطيني موان ياك، غتجيني هنايا هاد الموان هذا غادي نقلب بيه هادو، غتولي عندي اكسبونونسيال موان بي تي موان اكسبونونسيال موان ا تي ياك، وغادي نهبطو واحد تي هادي تسامبليفيا وغتبقى عندي هنايا سينوس اكس تي. وغادي نخدمو لي كونديسيون ديالنا. المهم هادي بعدا خاصني نماجوريها بواحد لا فونكسيون اللي هادي تكون انتغرابل وما يكونش فيها اكس. يعني عندي السينوس راه ماجوري ب ا، دونك هي اكسبونونسيال موان بي تي موان اكسبونونسيال موان ا تي. والصراحه هاد لا فاليو ابسولو ما جانح لان خصني نانتيغري. هنا عندي دو سوليوشن، سوا هادي غادي نردها اكسبونونسيال باردون هنايا شنو كندير هنايا، عندي موان بي تي موان ا تي ياك. هنايا عندي دو سوليوشن، سوا هادي نردها هادي ابسيلون فوا اكسبونونسيال موان بي تي موان اكسبونونسيال موان ا تي افيك ابسيلون ايكال ا الا كانت هادي بوزيتيف و ابسيلون ايكال موان زان الا كانت هادي نيجاتيف، باش نخدم على حرارتي. سينون باش نهني الصف هادي غادي نشدها نماجوريها باكسبونونسيال موان بي تي بلس اكسبونونسيال موان ا تي ونخرج من باب واسع. خاصني انا غنماجوري لان هنايا راه الانتيغراسيون بارابور لتي، دونك خاصني نماجوري بواحد لا فونكسيون انتيغرابل كونتيني بار مورسو انتيغرابل، وما خصش يكون تما الحس ديال اكس، ما خصوش يكون. دونك هنايا نماجوري باكسبونونسيال موان بي تي بلس اكسبونونسيال موان ا تي، وهادي راها انتيغرابل. هانتوما غادي نكتب دابا لي زيبوتيز ديالي هاكا خصك تجاوب في ليكزام. غتقول لي سوا اكس ابارتيان ار، كتفيكسي الاكس وكتقول ليه تي اسوسي لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابول اكس اي كونتيني بار مورسو سور 0 بلس لانفيني. عاوتاني دابا غادي تفيكسي تي في الانترفال ديالو 0 بلس لانفيني، وغادي تقول ليه اكس اسوسي لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابول اكس اي كونتيني سور ار. ونشوف بعدا واش طرق الفيديو ولا غير جالس كنعاود كنحاجي بوحدي. لا صافي اي كونتيني سور ار. والكونديسيون المهمه هي لا كونديسيون دو دوميناسيون بار اون فونكسيون انتيغرابل. عندنا l'hypothèse delta est inférieure à exponentielle moins pt plus exponentielle moins at. Ouais, notre t associé exponentielle moins pt plus exponentielle moins at est contenu par morceau et intégrable. علاش؟ المهم هادي علاش انتيغرابل راها باينه، سوا غادي تحسب الانتيغرال ديريكتومون، عندك الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان بي تي بلس اكسبونونسيال موان ا تي 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 هي موان 1 سور بي اكسبونونسيال موان بي تي بلس موان 1 سور ا اكسبونونسيال موان ا تي من بلس لانفيني 0 من بلس لانفيني غادي بلس لانفيني هنا بلس لانفيني ليميت لوغسكو تي طون فيغ بلس لانفيني غادي تعطيني 0. شنو غادي يبقى ليا 1 سور بي موان 1 سور ا، و بي و ا راه سوبيريور ستريكت ا 0 دونك ما كاين حتى مشكل، وهادي ليميت فيني دونك هادي اي انتيغرابل.
سينو شنو غادي دير كاع الا ما عرفتي ما فيك ما تحسب هذيك الانتيغرال ديالها غادي تقول لي عندي تي اسوسي exponentielle moins bt plus exponentielle moins at est continue par morceau sur 0 plus l'infini est négligeable devant 1 plus t au carré. لأن limite lorsque t au carré fois exponentielle moins bt plus exponentielle moins at égale à 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc d'après le critère de Riemann, هذه راها انتغرابل في 0 بلس لانفيني. ومن تيكونوا عندنا هاد لي زيبوتيز كاملين فيريفيي دونك عندي الحق نقول بان اف بريم دو اكس ايغال لانتيغرال ديال لا ديريفي ديال اف بارابور لاكس. عادي يمكن ليا نديريفي على الانتيريور ديال لانتيغرال دونك اف بريم دو اكس ايغال لانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديالاش هذيك مش حالقينها هي exponentielle moins bt moins exponentielle moins at fois sinus ديال xt. دابا قال لي calculer f prime de x. هنايا عندنا l'exponentielle مضروب في السينوس وعندي جوج ديال لي زيكسبونونسيال exponentielle moins bt مضروبة في السينوس و exponentielle moins at مضروبة في السينوس. هنايا ديما من تنكون عندنا l'exponentielle مضروب في السينوس و كتبغي تانتيغري كنعوضو الا كان عندنا الكوسينوس كغادي نعوضو بإكسبونونسيال عندنا exponentielle i xt هي كوسينوس xt بلس i سينوس xt. دونك الا كان عندنا الكوسينوس راه كنعوضو باكسبونونسيال اي اكس تي وكناخدو البارتي ريال لان هذا هو البارتي ريال ديال هذه. واذا كان عندنا السينوس هو اللي في هذه الحاله هذه شنو كنديرو كنعوضو السينوس بهذه باكسبونونسيال اي اكس تي باش كيتلاقاو لي زيكسبونونسيال بيناتهم وكيسهل علينا الحساب وكناخدو البارتي ايماجينير لان السينوس هنايا عندي في البارتي ايماجينير. المهم دابا غادي نخدم في لو كا جينيرال ومن بعد عاد غادي نخدم نحسب الاولى واخا عندي الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان بي تي سينوس اكس تي دي تي. شنو قلنا ملي تيكون عندنا السينوس غادي نعوضو باكسبونونسيال اكس تي وغناخدو لا بارتي ايماجينير دونك هي الايماجينير ديال 0 plus l'infini, exponentielle moins bt fois exponentielle xt dt. غادي نحسب هادي بشويه عليا هي تعطيني الانتيغرال من 0 plus l'infini ديال exponentielle ix moins bt dt هي 1 sur x moins b exponentielle ix moins bt plus l'infini 0. هنايا في بلس لانفيني الباساج ليميتا ديالها تعطينا الموديل ديالها واحد موان بي تي غادي تعطينا الزيرو غادي دير ليا كلشي مع الموان غادي ندخلوها هنا غتبقى ليا بي موان اي اكس غادي نضرب في الكونجوغي هي غادي تعطيني بي بلس اي اكس على b au carré plus x au carré وهذه راها هي نكتبها مزيان وشنو قلنا الا عوضنا بالاكسبونونسيال عوضنا السينوس بالاكسبونونسيال كناخدو البارتي ايماجينير. البارتي ايماجينير هي اللي كتكون حدا اي دونك هاد الانتيغرال هادي راها هي x على b au carré plus x au carré و de la même façon غادي نحسبو exponentielle moins at في السينوس هادي دونك هي غادي نلقاو
في الريزولتا فينال عندنا x كاري sur p au carré plus x au carré oui x sur p au carré plus x au carré والأخرى غادي تعطيني x sur a au carré plus x au carré هذه f prime de x. قال لك لا dernière question قال لك déterminer f de x. باش نحسبوا f de x راه ساهله غادي نانتيغري دونك غادي نانتيغري هنايا plus une constante هنايا باش نانتيغري هادي هنا il faut faire apparaître la dérivée ديال الدينوميناتور خاصني نبينها هنايا الفوق هاد لا ديريفي هادي هي 2x هنايا هادي 1 sur 2 هنايا 1 sur 2 fois 2x donc il y a 1 sur 2 ln ديال p au carré plus x au carré moins 1 sur 2 ln ديال x au carré plus 1 au carré plus une constante donc 1 sur 2 ln ديال x au carré plus b au carré sur x au carré plus a au carré plus une constante. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو وتكونوا فهمتوا مزيان والله يعاونكم وتبارك الله عليكم.